Yeah, before I get into this pile of very excellent questions, I wanted to just talk about two things that Venerable wanted me to bring up with the group. Sebelum saya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini, banyak sekali dan bagus-bagus sekali, saya ingin memberitakan sesuatu yang diminta oleh Venerable Chodron. So she wanted me to mention a bit about why we bow. Pertama-tama, dia ingin saya mengajarkan, memberitahu kenapa kita membungkuk, ya, membungkuk hormat. Yeah, because I think, she mentioned a bit about this before the lunch offering, right? Because the Buddha is a fully awakened being. He doesn't need us to come in and pay respect to him or say nice things to him. So why do we bow whenever we come into the Dharma hall or before a teaching? Why do we bow? Ya, beliau sempat bilang sebenarnya Buddha sendiri tidak perlu diberikan persembahan-persembahan ini. Jadi kenapa sih kita harus membungkuk hormat? Hormat? Does anyone remember what she mentioned? Ada yang ingat apa yang disebutkan Venerable? Yep, it's very much from our side for us to create merit. Untuk diri kita sendiri yang membuat kebajikan. Okay, so what is this merit? Is it like some 5 gold stars that you have on your report card? Is that merit? Sebenarnya kebajikan ini apa sih? Apakah kita ada rapot yang kemudian dapat bintang 5? How does bowing create merit? Terus kenapa kalau kita membungkuk, terus itu kebajikannya dari sisi mana? Yes. Ya, jawabannya adalah jadi kita pada saat kita membungkuk itu kita menurunkan ego kita ya, merendahkan ego kita supaya kita dapat menerima lebih banyak ajaran yang masuk ke kita. Yes, that's exactly it. And one of the translations Venerable uses for merit is also, she used to use this more in the past, is the idea of a positive potential. You know, so these are positive states of mind that we're cultivating. It's not really something you can count like money, right? But our merit is our habitual tendency to think in a beneficial and helpful way. Jadi sebenarnya kebajikan ini sendiri bukan seperti nilai gitu ya, tapi kita membentuk kebiasaan-kebiasaan sehingga kita memiliki potensi positif. Kita mengembangkan hal-hal yang baik di dalam diri kita. So exactly as this lady has said, right? By bowing, we are opening our minds to receiving teachings. Jadi persis sekali seperti yang dijawab tadi, dengan kita membungkuk, kemudian kita jadi membuka pikiran kita untuk menerima lebih banyak lagi ajaran. Right? Instead of coming with the attitude of, you know, oh, I already know what the teacher is going to say, or, you know, like, okay, what do you have to prove? Make me a Buddhist, right? We're coming with a very different kind of attitude. Jadi perilaku ini berbeda sekali dengan kalau perilakunya kita sombong gitu ya, kayak bilang apa, ayo kamu mau ajarin aku apa gitu. Jadi ini justru kebalikannya. Yep. And so in every tradition in Buddhism, there is a practice of bowing, and it's exactly to help us to reduce our pride and to purify our negative ways of thinking. Jadi dalam setiap tradisi Buddhisme selalu ada tradisi membungkuk ini supaya kita bisa belajar untuk lebih sederhana gitu ya. So aside from bowing before teachings to open our minds during the break times here tomorrow, you can also go and bow in this room, or there's another Dharma room that will be open. So bowing is an excellent practice to do during retreat. Jadi praktek membungkuk ini bisa kita terapkan karena ini sebenarnya adalah sebuah praktek yang baik sekali. Kita bisa melakukannya di sini atau mungkin ruang-ruang lain, di sana juga banyak ya itu sosok Budanya. Yep. So that kind of ties in with two of the questions here. So maybe I'll touch on that related to bowing. Ya, jadi ada dua pertanyaan yang berhubungan dengan topik tadi.
So one of the questions is how to try not to fall asleep during meditation. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita tidak tertidur pada saat kita meditasi. Who has this problem of falling asleep Ada during yang punya masalah meditation? ini? Okay, it's time for us to go to bed now. Sekarang saatnya kita tidur. Yeah, honestly, that is one of the ways to avoid falling asleep, as in get enough sleep. Salah satu solusinya ya sebenarnya itu, ya pergi tidur. I'm only saying this because before I ordained, I used to not sleep. Well, maybe even now, I don't sleep enough. Sebelumnya sebelum ditabiskan menjadi bikuni, ini juga salah satu problem yang saya hadapi. And sometimes that's because we live a stressful lifestyle, right? Or, because of different defilements, you find yourself staying up late, checking your phone, surfing the web for no reason, and then you don't get enough sleep. Ya, ini kadang-kadang karena kita kurang tidurnya dan itu bisa disebabkan karena kita gaya hidup kita atau mungkin kita sibuk sendiri lihat HP sampai malam. And sometimes people think you come to a retreat to rest and relax. So, that's when you stress yourself out. All of you got up at 5 a.m. and then you come to the retreat and then you will relax. Correct? Beberapa orang mengira kalau datang ke retret kemudian saatnya untuk relax gitu ya. But my experience of retreat, is that we're not necessarily, physically and mentally resting. A retreat is hard work spiritually. Sebenarnya retret menurut saya malah kebalikannya gitu. Justru retret itu kerja keras tapi secara spiritual. Because what we're retreating from is our greed, hatred, and ignorance. Karena retret itu kan retreat ya, mundur. Kita mundur dari keserakahan, hatred, kebencian, dan juga ignorance atau kebodohan atau ketidaktahuan. So, that's hard work, So actually you're not, I don't know, it depends on each person, but sometimes you might come to a retreat and find, it's a lot of work to stay focused, to really try and work with the mind as all the different afflictions come up. Dan ini berbeda ya setiap orang gitu. Tapi beberapa orang ini adalah pengalaman yang sebenarnya justru sulit karena di pengalaman ini justru kita jadi berhubungan dengan pikiran-pikiran kita. Muncullah semua pikiran-pikiran yang baru kita amati. So it's important to get enough rest so that during your meditation it doesn't become a sleeping session. Jadi supaya meditasi tidak tertidur, sebaiknya istirahat yang cukup. But some other ways we can help ourselves, like just now during the meditation session, we visualize the Buddha in front of us. So sometimes if your mind is starting to get very dull, because it's very focused on one object and it starts to get tired, you can brighten the mind by bringing to mind a very bright object. So you can visualize light or just visualize the Buddha. So change the object temporarily so that it helps your mind to wake up. Ya, jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah pada saat meditasi itu sudah mulai merasa ngantuk gitu ya, kita bisa langsung fokuskan ke Buddha. Dan bayangkan Buddha itu sangat bercahaya, jadi seakan-akan cahaya itu yang kemudian jadi membuat kita untuk semangat lagi supaya kita tidak jadi tertidur. Yep, and another way of brightening the mind is to reflect on impermanence. So you can see if that helps to think, I don't always have this opportunity to meditate. My time is short. Let me make sure to use my time well and stay focused on my meditation object. Ya. Salah satu hal lainnya adalah kita bisa merenungkan anicca, ketidakkekalan. Jadi kita bisa merasa bahwa saya tidak punya kesempatan untuk seperti ini setiap saat gitu. Jadi mumpung saya dapat kesempatan seperti ini, saya gunakan sebaik-baiknya. Yeah, and so sometimes that still doesn't work, right? You've been sitting for a while and your mind's just very heavy. So in the scriptures, it does say you can get up and go and wash your face, stretch, go out and look a long distance.
Maybe not during the formal session, or do it very quietly in the back. I mean, this is not a very serious, concentration retreat. Yeah, usually that you should do if you're doing long stretches of meditation. Ya, jadi menurut teks ya, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah mungkin memang kalau kita sudah benar-benar merasa sangat ngantuk gitu ya, nggak apa-apa kalau misalnya kita bangun dan kemudian mungkin ke toilet, cuci muka kita supaya agak segeran lagi dan kembali ke meditasinya. Kemudian saya sempat bertanya, boleh nggak kita lakukan di sini? Jadi mungkin oke, but silently. Yeah, Ya, yeah. mungkin Don't disturb other people. Yeah. mungkin selama tidak mengganggu orang lain gitu ya, lakukanlah dengan tenang. Yeah, but so how this is linked to bowing is that in the break times, to help to energize your mind, you can go and bow. That's another way to prevent yourself from falling asleep during meditation. Ya, salah satu hal apa hubungan membungkuk ini, karena dengan membungkuk kita bisa mendapatkan energi supaya kita tidak tertidur pada saat meditasi. Because there are many reasons why we fall asleep. Yeah, sometimes it's just we are so used to being focused on external objects that when the mind turns inward and it calms down, then it very easily gets bored or just falls into dullness and sleep. Ada banyak alasan kenapa kita mudah tertidur saat meditasi. Salah satunya adalah sehari-harinya itu kita kan selalu terfokus kepada hal-hal eksternal. Tapi pada saat kita meditasi itu tiba-tiba kita harus fokus ke internal, ke dalam diri kita sendiri, dan kemudian itu jadi membosankan dan lama-lama kita jadi tertidur. But one of the reasons that in the scriptures it says that we might fall asleep very often in meditation. This is especially if you find it's a very heavy kind of falling asleep. Yeah, I've seen some of our monastics have this. It's like almost going into a coma when you're sitting. Sometimes it can be because of past negative karma. Saya juga mengamati ini juga bahkan di biara pun juga kadang-kadang terjadi gitu ya. Ada biksu atau biksuni yang pada saat meditasi juga terlihat mengantuk. Bisa jadi ini juga berhubungan dengan karma-karma negatif kita di kehidupan yang lampau. And they say it's because we've created negativity in relation to holy beings or holy objects. So maybe destroying a Buddha image or stepping on Buddhist books. We've all done these things in the past. And now it ripens as not being able to focus when you're trying to put your mind on a virtuous object. Your mind is like bored or it's just not interested in the Buddha, Dharma, and Sangha, and it falls asleep. Bisa jadi ini disebabkan karena mungkin di kehidupan yang lampau kita pernah melakukan sesuatu yang buruk terhadap orang atau benda suci, seperti misalnya apakah itu Tripitaka, buku gitu ya, ajaran, kita misalnya injak-injak atau apa. Akibatnya adalah di kehidupan yang sekarang ini kita jadi tidak punya karma yang baik, lalu jadi kita jadi sulit untuk bisa terhubung dengan kebaikan-kebaikan ini. And so that's why bowing and purifying all the negativities that we've done in the past in relation to the Buddha, Dharma, and Sangha, that can help to create merit so that when you sit down to meditate, then your mind has more positive energy. Your mind feels, oh, I want to meditate instead of falling asleep. Ya, jadi makanya pada saat kita membungkuk, melakukan praktek-praktek ini jadi membuat kondisi yang baik supaya pada saat kita meditasi ini kita memiliki karma yang baik agar kita dapat fokus. Yeah. Okay. So that kind of links to another one of these questions here, and so I'm just going to read it out. Yeah. So this person says, I have done almost, I guess, all the non-virtues, right? What we call bad things or mistakes against the precepts. Now, what do I do? Pertanyaannya adalah, saya telah melanggar semua sila, bisa dibilang seperti itu ya, melakukan semua hal yang buruk, telah melanggar sila, terus sekarang saya harus ngapain? And sometimes just feeling sorry about the mistakes I did it doesn't seem to be enough. Ya, kadang-kadang cukup menyesali semua kesalahan-kesalahan ini sepertinya tidak cukup.
Okay, so regarding the precepts, right? Like if you've taken the 5 lay precepts or any number of those lay precepts, you can purify them by confessing your mistakes in front of the Buddha, or you can look for the monastic who gave you those precepts and actually confess to them and request to take them again. Ya, pada saat kita berbicara soal Pancasila, jadi jika kita telah melanggar sila, kita dapat seperti mengaku gitu ya, confess. Jadi kayak pengakuan bisa kita lakukan di hadapan Buddha, atau bisa juga kita lakukan di hadapan mungkin biksu yang kita dulu mungkin mengambil presep atau mengambil silanya ini dari biksu-biksu ini dan kemudian kita coba untuk mengambilnya lagi. And in my case, when I first took the precepts, I don't think every teacher does this, but the teacher who gave me the precepts, he actually told us, please come and tell me personally if you broke a precept. And then I will give you the precept again. Yeah, and that was really like, whoa, okay. So anytime I made a mistake, Singapore is very small, yeah, and I saw this teacher every week for class. So I would have to tell him, oh, I did this. And he would give advice. And then when there was the opportunity, he gave the precepts again to us. So that was a very good mindfulness training for me. Jadi kalau dari pengalaman saya sendiri, pada saat saya mengambil sila dari guru saya itu, guru saya sendiri bilang gitu ya, jika ada sila yang kamu langgar, nggak apa-apa, kamu datang ke saya dan ceritakan, dan kemudian saya akan memberikan sila itu lagi kepada kamu. Yeah, but if that's not possible, or you don't feel so comfortable doing that, another way is to do it in front of the Buddha. And at the abbey, we actually have a ceremony for lay people to confess and renew their precepts, and they do it on the full moon and new moon days, so the 1st and the 15th of the month, which is the same day that the monastics confess and renew their precepts. Ya, jika kita merasa tidak nyaman dengan praktek seperti ini, kita bisa lakukan di hadapan Buddha. Kalau di Srawasti Abbey sendiri, kita punya tradisi di mana setiap tanggal 1 dan 15 orang-orang umum, ya, masyarakat umum bisa datang dan mengambil sila. Yeah, so if you're interested, maybe we can leave the link with the organizers to send out. It's a whole, you can recite a text to remind yourself of why you took refuge. You meditate on each of the 5 precepts, and then you, in front of the Buddha, reflect and say, I've done these transgressions. I would like to renew my precepts and keep them well in the next 2 weeks. Yeah. Oh, sorry. Okay. Okay. So we can do this online. I can send the link. Yeah, where there's a ceremony to reflect on why we took refuge and meditate on each of the 5 precepts. Yeah. Jadi beliau bisa mengirimkan kita linknya, di mana itu ada penjelasannya mengenai kenapa kita mengambil perlindungan dan menjalankan sila. And I'm guessing Venerable will talk about this tomorrow, but there are basically 4 steps that we take when we need to confess and repent any of the non-virtues that we've created. Ya. Ini tampaknya Venerable Chodron akan menjelaskan besok yang akan dijelaskan adalah 4 tahap untuk mengakui kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada saat kita melanggar sila, dan langkah berikutnya apa yang bisa kita jalani. So just very briefly, the first step is to regret the action that we've done. Langkah pertama adalah kita harus menyesali perbuatan yang telah kita lakukan. And this is not the same as being guilty or blaming ourselves. This is just seeing very clearly, okay, we did something that went against our values or that was harmful, and we don't want to do it again. Ya, ini bukan berarti kita harus merasa bersalah atau menghukum diri sendiri. Cukup amati dan akui bahwa, saya telah membuat kesalahan dan saya tidak akan melakukannya lagi. And the next step after we regret then is to develop the wish to what you call restore the relationship or to take refuge. Ya, setelah kita menyesali, kemudian berikutnya adalah untuk memperbaiki hubungan, yaitu dengan mengambil perlindungan lagi. So here we're talking about changing our mental attitude that caused us to break the precept. Jadi maksudnya adalah ini untuk mengubah
perilaku mental kita yang tadinya menyebabkan kita telah melanggar sila. Yep. So instead of wanting to harm someone, we generate the opposite attitude. So we generate love, compassion, and bodhicitta. Jadi kita mengubahnya, kalau misalnya tadinya ada niatan untuk melukai seseorang, yang sekarang kita rubah menjadi keinginan untuk memberikan sesuatu yang baik, memiliki perasaan welas asih, kasih sayang terhadap orang lain. And instead of, just wanting to follow our self-centered way of thinking, we turn instead to follow the Buddha. Dari kita hanya terfokus pada keinginan sendiri, kita fokuskan kepada Buddha. Okay. Then the third step is to make a resolution not to repeat this action again. Yang ketiga adalah kita membuat resolusi atau seperti ikrar gitu ya, untuk tidak melakukannya lagi. And here we make a resolution that is realistic for us. Yeah, don't say, oh, I'm never going to gossip ever again. Saat kita membuat ikrar ini atau resolusi ini, buatlah yang realistis. Jangan buat resolusi seperti saya tidak pernah akan gosip lagi. Is that possible? Mungkin enggak. Right, so we set ourselves a realistic period. Okay, maybe I will not gossip for 2 hours today. Jadi lebih realistis, misalnya dikasih kurun waktu, misalnya saya nggak akan gosip selama 2 jam hari ini. Yeah, or okay, when I know I always gossip when I'm with these friends, I'm going to meet them, I'm really going to commit not to gossip when I'm with these friends. Atau misalnya biasanya kita kalau ketemu teman-teman tertentu, kita punya kecenderungan untuk gosip. Nah, pada saat kita ketemu sama mereka, kita mulai bikin ikrar nih. Saya nanti ketemu mereka, saya nggak akan bergosip. Yeah, and then when you see that you succeeded, you should rejoice, yeah? Pat yourself on the back. Pada saat kita berhasil melakukannya itu, kita harus memberi pujian kepada diri sendiri. And then the fourth step is what's called doing a remedial action. Langkah keempat adalah mengambil tindakan untuk seperti remedial, seperti kayak mengobati gitu ya, memperbaikinya. Yeah, so the previous steps have all been mental, right? You've regretted your action, you change your attitude, you want to restore the relationship, you make a strong resolution, okay, I'm not going to do this for a period of time. And then now you actually do some kind of action to change your behavior. Ya, kalau 3 langkah yang pertama itu sifatnya lebih ke mental atau pikiran, yang keempatnya ini sifatnya adalah jasmani, di mana kita benar-benar melakukan sesuatu untuk merubah. Yep, so remedial action can take many forms. Very often it's in the form of bowing in front of the Buddha, right? Again, lowering our ego, saying we want to change. Tindakan perbaikan ini bisa kita lakukan secara fisik, contohnya adalah pada saat kita membungkuk di hadapan Buddha dan kemudian berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Or it can be reciting mantras or meditating on a certain topic. Atau mungkin melafalkan mantra atau meditasi dengan terfokus ke objek tertentu. Sometimes people choose to do charity work. Maybe you're purifying being very miserly, so you decide, okay, I want to do something to be generous. So you're basically doing the opposite of the harmful action that you've done. Atau bisa juga kita melakukan kegiatan sukarela, misalnya kalau kita yang ingin kita rubah itu karakter pelit atau kikir, yang kita lakukan adalah sebaliknya. Kita jadi melakukan tindakan-tindakan yang murah hati. Yeah, so you might also apologize to the person you've harmed, or do some actual tangible action to try and heal the relationship. Atau bisa juga mungkin kita meminta maaf kepada orang yang telah kita lukai. Yang penting yang langkah keempat ini adalah langkah yang harus benar-benar berwujud, memang sesuatu yang bisa kita lakukan secara fisik. And then most important, after you've done these steps to purify your mistake, is to really let it go. Yang paling penting adalah setelah kita melakukan 4 langkah ini, kita harus melepasnya. Yeah, don't hold on to it and keep blaming yourself or scolding yourself, but see, you did these things out of ignorance and afflictions in the past. You've purified it, now you can move forward and do something different.
Ya, jangan terus berpegang kepadanya. Yang penting adalah kita sadari bahwa kita telah melakukan kesalahan itu dan kita udah memperbaikinya dan kemudian kita move on. Okay. So maybe I think we have time for one last question on the same piece of paper. Mungkin Yeah. kesempatan untuk satu kali lagi pertanyaannya. And this person asked, does telling the truth about events that truly happened to your other friends, can that be counted as gossiping? Pertanyaannya adalah, jika kita memberitakan sesuatu yang memang terjadi gitu ya kepada teman kita, maybe it's like she's telling her other friend ya. Yeah. Ya, mungkin pertanyaannya maksudnya adalah jika saya memang melihat sesuatu yang memang terjadi kemudian kepada seorang teman, lalu cerita itu saya ceritakan kepada teman lain, itu termasuk gosip atau enggak? And how do we refrain from gossiping? Dan bagaimana kita menghindari kebiasaan gosip? So is the example like, okay, it's true. So as in, like, oh, did you know that Venerable Kuncho really screwed up the AV system? Is that the truth? Pada saat kita bilang yang memang benar-benar terjadi, apakah maksudnya contohnya gitu ya, oh kamu tahu nggak tadi Venerable Komjok itu melakukan kesalahan dengan si audiovisualnya? So I think there are a few things here. Yeah, first of all, it's not always clear to us what is your own opinion and what is the truth. Right. Pertama-tama kita harus membedakan apa yang memang benar-benar kenyataan yang terjadi atau itu hanya pendapatnya kalian saja. So that's something that we need to have the wisdom to tell the difference. Kita harus punya kebijaksanaan untuk bisa membedakan kedua ini. But also, the great sage Nagarjuna, who was living in India, I think in the 2nd century, I forget. Anyway, he said, for something to be true, right, it also has to be kind. Ya, seorang guru Nagarjuna yang bernama Nagarjuna di India pernah mengatakan untuk sesuatu bisa dianggap sebagai kenyataan, hal itu juga harus sesuatu yang baik. Yeah, so he has this beautiful teaching about how to use our speech wisely. So even if something is factual, yeah, whether or not we share it with someone also has to do with whether or not it will be beneficial and whether it will help them. Beliau mengajarkan bahwa sesuatu yang kita ucapkan itu harus memberikan manfaat. Jadi hanya karena sesuatu yang terjadi itu secara fakta memang terjadi, bukan berarti kemudian kita harus menyebarkan kejadian itu. Yeah, so in one of his texts, he talks about how, wise speech is truthful, useful, timely, and kind. Jadi di dalam ajarannya itu, beliau mengajarkan kenapa ucapan-ucapan kita itu harus truthful, yaitu jadi nyata, bermanfaat, useful, and then timely, so timely, at the right time. Di saat yang tepat, and kind, dan baik, Yeah, so that's something to keep in mind. Whether or not what you're going to say is gossip, a lot depends on even if it's true, a lot will depend on our motivation. Yeah, why are we talking about this to our friend? Yeah, is it actually beneficial to share this? Is this the right time to be talking about this? Yeah. Jadi sebelum kita mau memberitakan sesuatu, kita harus kembalikan ke motivasi kita. Dan kita harus cek lagi apakah motivasi kita sebenarnya apa menyampaikan ini. Dan kembalikan lagi ke keempat yang nilai-nilai tadi ya. Apakah itu bermanfaat, apakah itu di saat yang tepat. Yeah, so that's one way to help ourselves refrain from gossiping, to check our motivation. Like, why do I need to share this? Is it just for my own enjoyment? Or will it actually be beneficial? Jadi itu salah satu cara untuk menghindari gosip, kita kembalikan lagi ke motivasi kita. Apakah itu sesuatu yang bisa bermanfaat atau hanya untuk menghibur diri kita sendiri? And just for me personally, one of the rules I try and set for myself is to try not to talk about someone when they are not actually present. Saya sendiri memiliki aturan ya yang saya pegang di mana saya
tidak mau membicarakan tentang orang lain jika orang lain itu tidak sedang ada di dalam ruangan itu. So, someone comes and they start to tell you, oh, so and so, blah, 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 blah. Then sometimes I might say, oh, they are not here now. Let's not talk about them when they're not here. Jadi misalnya jika ada orang yang datang ke saya dan bilang, mulai gosip gitu ya, ngomong soal orang lain, kamu tahu nggak orang ini kemarin kenapa-napa? Terus saya akan jawab, oh orang itu sedang tidak ada di sini sekarang ini, jadi sebaiknya kita nggak ngomongin dia. Or sometimes I say to the person, why don't you go and tell them directly? Why do you need to tell me? Atau kadang-kadang saya bilang ke orang itu, kamu kenapa nggak ngomong langsung aja sama dia? I know, sometimes it can be difficult to say that, but, it saves me a lot of trouble, right? Think of, once someone tells you something and wants you to tell someone else and it gets so complicated. So for me, I've just tried to remember some of these rules for myself. Memang kadang-kadang sulit dilakukan, tapi karena saya menerapkan peraturan-peraturan ini, saya jadi nggak banyak kepusingan akibat bergunjing ini. Okay, so that's it for a few of these very good questions. The rest, we'll see if Venerable Children will get to them tomorrow after the teaching. Ya, jadi hanya sempat membahas beberapa pertanyaan saja. Semoga besok Venerable Chodron bisa punya waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Okay, so let's just take a moment to come back to our breath. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk kembali ke pernapasan kita. And again, really rejoice in all the effort that you've made to come to this retreat. Sekali lagi, mari kita timbulkan rasa sukacita atas segala upaya yang telah kita lakukan agar kita semua dapat hadir di retret ini. And since we've spent all day creating a lot of merit, tonight when you go to sleep, really try to go to bed with a beneficial motivation. Karena kita seharian telah menghabiskan waktu dengan penuh manfaat, semoga kita pada malam hari kita memiliki motivasi yang baik. So as you rest, you can think, I'm resting my body so that I can continue to practice the Dharma. Saat kita beristirahat, kita renungkan, saya mengistirahatkan jasmani ini supaya saya memiliki energi yang baru lagi untuk belajar Dharma esok hari. You can also visualize yourself lying in the Buddha's lap or visualize the Buddha's light flowing into you as you go to sleep. Saat kita berusaha untuk tidur, kita bisa membayangkan, memvisualisasikan cahaya Buddha masuk ke kita atau mungkin kita sedang berbaring di pangkuan Buddha. So in this way, we will even use our sleep in a very beneficial way. Dengan demikian, kita akan memanfaatkan tidur kita sepenuhnya. So now just visualize all the merit that you've created today as light at your heart that you send out to the entire universe. Bayangkan semua kebajikan yang kita lakukan hari ini seakan-akan seperti cahaya di dalam hati kita, lalu pancarkan cahaya itu ke semua makhluk di alam semesta. So with that visualization in mind, we will do the dedication of merit. Dengan visualisasi tersebut, kita akan melafalkan pelimpahan jasa. Dengan kebajikan ini, semoga kita segera meraih kondisi pencerahan Guru Buddha, sehingga kita mampu membebaskan seluruh makhluk hidup dari penderitaan. Semoga batin bodi yang berharga, yang belum terlahir, segera muncul dan bertumbuh. Semoga batin bodi yang sudah terlahir tidak pernah merosot, namun terus berkembang sekarang dan selama-lamanya.